पार्वती पार्वती तुम्हें एठारे छिड़ा हैच मु तुमको कैलासपुर केते खोजी सारिनी पार्वती कहीं मोर पुष्प तुला शेष होइछि मैं स्नान करने को जीवी स्नान सारी फेरी आसिले दुहे मिसी गुरु पूजा करवा पार्वती किंतु गोटे कथा पार्वती मुझे पुष्प चंगुड़ी रखी स्नान करने को जाऊँगी फेरिल आसवा पर्यंत तुम्हें पुष्प चांगुड़ी रे हस्त देव नहीं मो कथाटा जेपरे मन रुहे पार्वती स्वामी तो प्रतिदिन पुष्प चंगाड़ी मोरे तो थांती आज कहीं मना कले ना वो जाए तेरा कराची हेलो वो तो देखो दिन 10 मात्र 7 दिन गले रखली मां तू तो मां बोली रखियो मां वो तो मरी छियो हां मां हां वो ठीक बुझी तू आसे के पड़े को डिस्टर्ब करबे हो नहीं मां वो तो काटी बारी बारी बात देबी नहीं मां पद्मावती एपरी पिता पिता बोली उच्च स्वर करू चित्कार सज्जागत कहीं पार्वती रे मां पिता मां मोरे बामतକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ଏହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ପିତା दुख करना रे मां ମୁଁ ତୋର ବାମକୁ
ହାତ ବୁଲାଇ ଦଉଛି ତୋର ଚକ୍ଷୁର ଜାଳା ଉପସମୟ ହେଇଯିବ। ଚାହିଁ ଦେଖ ମା ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ନନ୍ଦୀ ଭିଙ୍ଗି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମା ମା କହି ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ କନ୍ଦନ କରି ମହରି ମା ସବୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ ରେ ମା। ଆଉ ମତେ ଆଜି ପାର୍ବତୀ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ତିନିପୁର ଦିଶିଲାନି ଅନ୍ଧକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ତୋର ପିତା ହୋଇ ତତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରେ ମା, ତୋର ଦିଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍ଗରୁ ବିଷ ହରଣ କରି ପୁନର୍ଜୀବନ ତୁ ସଞ୍ଚାର କରିଦେ। ঠিক আছে পিতা। জীবন সঞ্চার করো। জীবন সঞ্চার করো। জীবন সঞ্চার। किसान जी समय में गभीर ने दरे आज चलते स्वामी पार्वती स्वामी ये ହେଉଛି ତୁମର ଝିଅ ମହରେ ସେ ପାତାଳପୁରରେ ପଦ୍ମସୂତ୍ରେ ଜନ୍ମ ଇହାରେ ପାର୍ବତୀ। स्वामी मम जिया बलि नचिनी मुझे हिंसा जरा करती स्वामी आजिया मकुड़ा कुआ माँ ପାର୍ବତୀ स्वामी ଆଉ ଝିଅ ସହିତ ଗେଲ କରୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଝିଅ ଆମର ଲୋଭ ଯୌବନା ହୋଇ ଉଠିଛି। ଚାଲ ଚାଲ ପାର୍ବତୀ ନାରଦ ମୁନିକୁ ପଠାଇ ଝିଅର ମନୋନାଥ ପାତ୍ର ଖୋଜି ଆଣି କୈଳାସପୁରରେ ତାର ବିବାହ ଦବା। ठीक है स्वामी मम जिया को बदल चला दउची। ଚାଲ ପାର୍ବତୀ।